Ayubowan. Creating dialogue, empowering the youth, discussing contemporary issues in Sri Lanka and around the world. This is Charana TV's Seethala Eethala. Charana TV ඔබ වෙත ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. යුගයේ තාරුණ්‍යයන් රටේ ප්‍රශ්න විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ දකින වැඩසටහන. Sandro. Yes, Irana, let's have a look at the speakers for today's episode. All right, the speakers have assembled, and it's time now to look at the topic that we are going to discuss today. Equality for women, a very sensitive topic. But however, we have three ladies here and three gentlemen here who will give you a perspective that you have never seen before on this topic. Things that have been hidden in the generations that we have come here until, and things that we could not see. And the things that you have seen but have been in plain sight and that you could not give proper attention to. All right. Hirane? ඔව් සැන්ඩ්‍රා. මේ වෙනතෙක්ම අපි සීතල ඊතල තුලින් කතා කළ නැති මාතෘකාවකට අද අපි පුරෝකථනය කරන්න සූදානම් වෙනවා. අද අපිත් එක්ක සැන්ඩ්‍රා කියපු විදිහට කාන්තා පාර්ශවයේ නියෝජනය කරමින් තරුණියන් 3 දෙනෙක්, පුරුෂ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරමින් තරුණයන් 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කාන්තාවන් උදෙසා සමානාත්මතාවය පවතිනවද නැද්ද කියන එක. අපි බලමු සමාජයේ තියෙන මතයද මේ 6 දෙනා ඉදිරියට අරගෙන එන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන මතිමතාන්තර අද සීතල ඊතල තුලින් ඉදිරියට ගෙන එයිද කියලා. So I think Sandra, we should start now, starting from the first speaker. First speaker, Tarangi Muthukumaran. It is a shocking fact that in 2020, there is not one country in the world where women are truly equal to men. While there have been changes that have been made and differences that have been taking place now to what it was many decades ago, there's still so much to be changed. And this is due to a sense of power that one gender feels that they have against the other gender. Now, ending discrimination against all women is not something that's just good for women, but it will make society a better, more productive one. Article 12(1) of the Constitution of Sri Lanka clearly states that all men and women should be treated equally and not discriminated by using their sex. Now, despite significant efforts that have been made, there are still some issues that still happen around this country as well as in the world. If you take political participation, the amount of women today in parliament is so much less in comparison to the number of men in parliament. Women should know their place. When mothers work outside of their house, children suffer. These are the kind of social norms that we hear. This is what we hear about, which makes it difficult for a woman to leave her house, to leave her children, to go out there and to work. And that leads to them not being able to be employed, not being able to continue their education. And these are reasons that then lead to women being less economically independent than men, and therefore they will have to depend on men. And that's why this inequality keeps continuing. Now, there are various religious and cultural traditions and norms that also pressure girls to stay at home, not get into employment, not continue their education. And this is another reason, which is very important, which leads to this inequality broadening every day. Now, in this patriarchal country that we live in, there are a few issues that I would like to speak about. It's mostly men over women who say when the woman can have children. There's problems with contraception being insufficient in this country. Abortion is still not decriminalized unless it is to save the life of the mother. There's also no protective laws implemented against lesbian women and transsexual women. There's also an issue where men think that they can hit their wives, and not just men, even women think that it is okay for a man to
to beat their wives. There's also problems with land ownership, where men are given more ownership over land than women. So reforms to the government, things that we need to change. All political parties must nominate at least 25% of their candidates to be women. And this shouldn't be something that's just said, but something that is also implemented. We need to take away all anti-discriminatory laws, such as the MMDA and the Tesavalami law needs to be amended, and there needs to be better reforms to these laws. We need to expand legal definition of rape to include marital rape. We need to include sexual violence in torture. We need to include cyber violence in sexual harassment. We need to repeal Section 303 to make it possible for women to use their right to choice to abortion. Now, finally, when half of humanity does not have the opportunities and freedoms of other halves, all of society loses, and therefore it is essential that equality is there for all men and women. Thank you. මේ වෙනතෙක්ම සමාජයේ මතය වෙලා තියෙන්නේ තරංගි කියපු විදිහට කාන්තාවක් ඉන්න ඕනි ගේ ඇතුලේ දරුවන් රැක බලා ගන්න එහෙම නැත්නම් පවුල නඩත්තු කරන දේ විලුවෙන් කියලා. Thank you very much තරංගි. තරංගිගේ කතාවේ ඇතුලේ බොහොම වටිනා කරුණු ගණනාවක්ම කියවෙනවා. කාන්තාවකට නිසි තැනද හිමි වෙන්නට ඕනේ, සමතැන හිමි වෙන්නට ඕනේ කියලා. ඒ අතරේ ඇය බලධාරීන්ට යෝජනා කරනවා, බලධාරීන්ට අය දිනවා 25%ක්වත් අවම වශයෙන් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කාන්තාවන්ට ලබා දෙන්න කියලා. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු පද්ධතිය තුළ කාන්තාවන්ට සමතැනද නිසි තැනද ලැබෙන්නට ඕනි කියන එක තවදුරටත් මොවුන් කතා කරයි. හැබැයි තරංගිගේ අදහසට අවස්ථාව ඉඩකඩ ලැබෙයිද කියලා අපි බලමු. ඉදිරි අනාගතයේදීවත් පාර්ලිමේන්තුවේ තුළ 25%ක් එහෙම නැත්නම් ඊට ඔබට යන්නට පුළුවන් කාන්තා නියෝජනයක් පවතීද කියලා. සෙන්ඩ්‍රෝ. Yes, Irana. I believe it's not just 25%, but we can go further. We can increase that number more, because it's not just 25% of the population that is there, but even as we all know, it's a little more than 50% that is women, represented by women. So thank you, Tarangi, for mentioning these valuable points. And you mentioned a lot of legal reforms coming from, ladies and gentlemen at home, if you are watching, these legal reforms are coming from an attorney at law. Right? And if an attorney at law can spot these, why can't the government, the legislature themselves, the lawmakers, find these loopholes and fix them as well? Plead from this youth today here who showed you not only politically but socially and economically how we lack the infrastructure, or we do not give or there is a lack of opportunity for women when it comes to our country. That being said, it's time to announce our next speaker, Shimar Ahmed. Shimar, the floor is yours. Ladies and gentlemen, I hate women. It's something you hear quite a lot of men say and women say. Something to ponder upon. Just a few questions to add on to what Tarangi stated. Something that the house can actually benefit from. What if a woman can earn the same amount of money as that a man can, while spending the same number of hours a man spends on work? Okay. What if all women can get the right education, the same number of education that a man gets, the training that a man gets, and the skills that a man gets? What would happen to the global economy if such a difference happens? A few things to ponder upon. Let me take you on a journey to like back in time, 1,000 years ago. Let's take on one side ancient Egypt, and on the other side ancient Arabia. In ancient Egypt, women had quite a high degree of equal rights and opportunity and freedom as well. If you take ancient Egypt in comparison to modern day Egypt, there's quite a lot of differences where people really look up to the women who took leadership of that leadership caliber in that era. But on the other hand, when you take ancient Arabia, now you see a lot of people smiling here. Why? Because it's a sensitive topic where the religion of Islam comes in. Okay? What happens when the religion of Islam comes in? You have everyone who's inside of Islam and everyone who's outside of Islam commenting, saying every single man in Islam, okay, every single Muslim man oppresses their women, or does not give the woman their rights, or makes them keep their wives at home, keeps them inside a kitchen. Is this what the religion was? I'm here to confirm to you that it's not. All right? Let's talk about what Islam really says, what Islam really is. Islam is basically a simple way of life. It's a way of living. It's not an oppression. It's not something that's enforced on you. It's discipline,
that's instilled in you in order to follow. Okay, you can't really disagree here because it's just it's a way of life. All right, but it's different people's ideologies that changed over time. Okay, and for example, if you have an ideology and you wrote something with regards to a book in Islam, and it went in line with what I believe, I would obviously preach it, right? So this is how things were manipulated over time, and this is how it all changed. I kept my speech quite limited, but I'd like to end with one small thing that I believe. Life is not a competition in between men and women, but what it should be is a collaboration in between men and women. Thank you for your time. I'll meet you back in the discussion round. Life is not a competition between men and women, but rather it should be a collaboration between men and women. Thank you, Shimar, for those insightful words of wisdom. And Shimar mentioned a lot about how the differences in the past. He took in examples from the past and related it to the present, how ancient Egypt had a lot of equality. Women were revered, eulogized, and into bringing these personalities of leadership. But however, in ancient Arabia, things were different as well. Thank you, Shimar, for bringing us a historical insight onto this topic and showing us, starting off with a very powerful statement as well you did. And you taught us how it's not just a competition, it should be a collaboration. And many points that you will mention, as you said, in the discussion round as well. Hiranya, what do you have to say? ඇත්තටම සෙන්ඩ්‍රෝ ශිවර් කතාව පටන් ගත්තේ මාත් චුට්ටක් ගැසිලා ගියා. I hate women. කාන්තාවක් කියන කෙනා පිළිකුලට ලක් කරන ඒ වගේම තමයි කාන්තාවක් වීම කාන්තාවක් පිළිකුලට ලක් කරන සමාජයක තමයි අද අපි මේ මාතෘකාව කතා කරන්නේ සෙන්ඩ්‍රෝ. එතනදී ශිමර් බොහොම අපූර්වවට අතීතයත් එක්ක සංවාදයක් යෙදෙනවා. අතීත ඊජිප්තුව සහ ඇරබියාව මොන වගේ තත්ත්වයකද කාන්තාවකට සැලකුවේ කියලා. එතන ඉහාට ගිහිලා බොහොම අපූර්වවට ශිමර් කතාව ඉවර කරනවා. මේ ජීවිතය කියන්නේ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් අතර තරංගයක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ එකමුතුවකින් දිනන්නට ඕන ගමනක් කියලා. ඉතින් අපි බලමු. කාන්තාවන්ට සමතැන ලැබෙන්නටද ඕනේ, නිසිතැන ලැබෙන්නටද ඕනේ කියලා. She will speak more about this topic. Dilshara Fonseca now. It's your time. මෙකැනික් කෙනෙක් කියලා කිව්වහම අපිට ඔළුවට මැවෙන්නේ ටූල් එකක් අතෙන් ගත්ත පිරිමි කෙනෙක් මිසක කාන්තාවක් නෙමෙයි. හැබැයි එහෙමයි කියලා ෆීමේල් මෙකැනික්ස්ලා නෑ කියලා කියන්නත් බෑ. හැබැයි එහෙමනම් ඇයි අපි මෙකැනික් කෙනෙක් කියලා කිව්වම පිරිමි කෙනෙක්ම මවාගන්නේ? The UN has recognized gender equality as a sustainable development goal. More girls are going to school, there's fewer child marriages, we have women in the parliament, we have female leaders, we have Malala Yousafzai, we have Michelle Obama, we have strong women in every aspect that we can think of. In fact, as per the reports of 2019 December, from 565 total space travelers, 65 of them were women. Women are strong. There's no doubt in that. Gender equality simply means equal access to resources and opportunities, education, protection, regardless of the gender. A man, a woman, a child, a girl, they should be given equal opportunities for financial independence, opportunities for education and personal development, period. Why? Because it's a basic fundamental right. But the problem here is that we live in a world, we live in a society where we are not used to seeing a woman doing a man's job. According to Career Smart from 2019 reports, we have 99.19% of male vehicle mechanics, while we have 0.81% of female vehicle mechanics. Even though there is a huge difference between the numbers, we should not forget that there are women who are bold enough to carry on a career that is traditionally considered to be done by a man. But the problem here is that even though women do engage in such jobs as considered to be dominated by men, they are underrepresented. It took until 2018 for a woman to be nominated for an Oscar for cinematography. The thing is, women do engage in occupations that men do. And when a woman chooses to do so, she needs to have proper protection, proper payment, and respect. With that being said, I'll join you in the discussion round. Thank you.
a woman is not seen doing a man's job. Why? Dilshara mentioned this, how the paradigms of this goes in depth, and how a majority, even when we think of a mechanic, what comes into our head is a man holding a wrench. And Dilshara mentioned through this how the patriarchy exists not only on a surface level but at very deep levels of our, even our very subconscious. And it is these insights that will help us, knowing this, that will help us go forward and create a proper collaboration between men and women. And also she mentioned how many men and women, although women do engage in certain occupations, they are not as dominant as men in that said occupation. Something, a barrier that we can, when we go forward, that we should definitely try to eradicate, because it's not a problem that just because a man holds a wrench that a woman cannot. Don't you think, Hirani? ඇත්තටම සැන්ඩ්‍රෝ මේ වෙන විට ලෝකයේ ගොඩක් පුරුෂයින් අතින් කරන රැකියාවල් කාන්තාවන් කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන එක දිල්ෂාරා අතින් කියවෙනවා. මෙකැනික් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් කාර්මිකයෙක් වුවම අපේ ඔළුවේ චිත්‍ර රූපේ ඇඳෙන්නේ ඇත්තටම පුරුෂයෙක්නේ. නමුත් අද වෙන විට කාර්මික රැකියාවලට කාන්තාවන් යොමු වෙන ඉඩකඩ තියෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට නිසි ආරක්ෂාව, නිසි වැටුපක් සහ නිසි ගෞරවය රැකියාවට අවශ්‍ය දේවල් ලැබෙනවද කියන එක තමයි ඒ ප්‍රශ්න කරේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අධ්‍යාපනයේට මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගනිද්දී කාන්තාවන්ට නිසි තැන නෙමෙයි ලැබෙන්නට ඕනේ, සම තැන කියන එකයි දිල්ෂාරාගේ මතය උනේ. අපි බලමු ඉතුරු තුන්දෙනා මොනවද කියන්නේ කියලා මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු. Coming back from that short commercial break, you are now back at Sita Ithala, where we are moving forward on to the next three speakers on the topic equality for women. Next up, we have Tarindu Pires. Honorable Council, the fight for women's equality and rights is also the advocacy for human rights. Sri Lankan constitution guarantees equality before the law and equal protection of the law to all people. However, despite these convention provisions and constitutional guarantees, inequalities remain. Thus, is this a failure to implement lethal law enforcement, or is it to be blamed on law enforcement agencies and individuals that carry this out? Also to mention, most laws and government programs certain have no special measures to ensure gender equality and women's equal access and participation in Sri Lanka, and this needs to be dealt with. Moving on, the Women's Charter seems to be more broad and more detailed than the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Quite ironical, right? And seeks to ensure justice, equality and gender equality in all spheres of life for women. However, there is an argument that states it is biased and favourable for more urban women than women in the rural area. And this should be expanded. Therefore, as the body that initiates the law, is development there for all rural women? Is it important to facilitate and aid all women equally rather than differentiating the level of development to sectors? There is extensive concern to Sri Lanka young women workers in the free trade zone. There has been numerous indications that women work in harsh conditions for wages substantially lower than men receive for the same work, have few leave benefits, and are harassed by employees and not permitted to organize and initiate work. Thus, why is this still issue not being answered? Moreover, women night shift workers can't go back home safely or return due to numerous implications that are still existing. The paths leading to their boarding houses are often unlit, and female workers are being robbed, molested, and even raped and murdered by thieves as they return for work at night. Where is the right to safety? Where is the right to protection in such an instance? What should be done in order to ensure that this problem has been tackled? Moreover, to sexual harassment and domestic violence, 90% of Sri Lankan women have endured some kind of sexual harassment on public transport or at workplace. Is this the failure to advocate, respect, and protect human rights for all women in Sri Lanka? Or this is the fault of law enforcement, but also the culture and ethics that surround it in our country?
Out of the 26 cabinet ministers, there's only one female cabinet minister among the 26 in total. Adding to this, female representation has seen a drastic drop from 5.3% to 3.5%. Thus, if we are to implement this law, it is more meaningful to have more female participation because such individuals understand the lawmaking much more better. And this is how we need to go forward into it. All in all, I think what's most important is for all women to stand together, work together, strive together, and never be silenced by power and authority. Lastly, let me leave you with a message. If the Pakistani schoolgirl shot by Taliban has astonished the world and courage and determination to fight for education and equal rights for women, and the Sri Lankan woman that wanted to do engineering and ended up being a finance controller and became the first ever female CEO in a public entity in Sri Lanka, then so can you, all of you. Thank you. Thank you very much, Tarindu, for that very insightful speech. And Hiranya, now when it comes to what he said, right? We live in the country that had the world's first female prime minister, and yet we have only one female cabinet minister. Very ironic, don't you think? This is not to point out a fault, but to say that we as people of Sri Lanka, we as people, citizens of this amazing country, have not really thought this through when we are voting. And even Dilshara and Tarindu and also mentioned, the opportunity given to women is what is lacking here. Even if you consider engaging in political demographics as a job, even that is majority dominated by men as well. So how do we take this forward and how do we analyze this? Tarindu mentioned a lot of points with regards to law enforcement reforms, etc. Oh, Sandra. අපි බලමු තරිඳු කියපු විදිහට නාගරික කාන්තාවන්ට සමතන ලැබුණත් ඒ සමානාත්මතාවයම ගම්බද කාන්තාවට යයිද කියලා අද සීතල ඊතල වැඩසටහන ඉවර වෙනකොට තීරණ ගන්න ඔබට අයිතිය තියෙන්නේ කාන්තාවන්ට සමතන ලැබෙනකොට නාගරික කාන්තාවට ලැබෙන සමතනම තරිඳු කියපු විදිහට ගම්බද කාන්තාවටත් ලැබෙයිද කියලා. So the next speaker is you Chiranti Senanayaka. එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල අනුව ලංකාවේ ස්ත්‍රී 4 දිනකින් එක්කෙනෙක් අවුරුදු 18ට ඉස්සෙල්ලා ලිංගික අතවරයට ලක් වෙලා තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි කාන්තාවන්ගෙන් 3න් එක්කෙනෙක් හැම කාන්තාවන් 3 දිනක එක්කෙනෙක්ම ගෘහ හිංසාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. The Asia Foundation actually found that for 40% there is an increase in the past 10 years in the number of cases of incest and rape by 40% in Sri Lanka. And what we also see is Sri Lankaවේ ශ්‍රම බලකාය ගත්තොත් කාන්තාවන්ගේ ජනගහනයෙන් 36.6යි ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායට සහභාගී වෙන්නේ. So our labour force participation rate for women is 36.6%. Now these are all statistics from 2017 and 2018. දැන් මේ දත් වලින් අපිට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි ලංකාවේ 51.2ක් වෙන ජනගහනය අසරණ තත්ත්වයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. They are vulnerable. They actually experience very tragic things. Then මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට සමතැන තියෙනවද නැත්නම් සම අයිතිවාසිකම් ලැබෙනවද කියන ප්‍රශ්නය ගැන තමයි අපි අද කතා වෙන්නේ. මම හිතන දෙයක් තමයි ඇත්තටම අපි වාචිකව මේ දේ ගැන කතා කරනකොට නැත්නම් කාල්පනිකව මේ දේ ගැන කතා කරනකොට when we talk about it theoretically we all agree that women are equal. There is no possibility for us to say that women and men are separated. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රායෝගික විමට්ටමේ ගත්තොත් මේ දේ ඇත්තටම අපි දකින යථාර්ථයක් නෙවෙයි. මේකට මගේ මතය තමයි හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි අපි අන්තර් පාරම්පරික මතවාදයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඉන්ටර්ජෙනරේෂනල් මෙන්ටැලිටි එකක් හදලා තියෙනවා. කාන්තාවන් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ගෘහ පැතිකඩක් නැත්නම් ගෘහාත්මක චරිතයක් ඩොමෙස්ටික් රෝල් එකක් සේවය කරන පුද්ගලයෙක් කියලා. නමුත් මං හිතන්නේ ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවකට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට තමන්ගේ ළමයින්ට වගකීමක් තියෙනවා. නමුත් කාන්තාවකට අයිතියක් තියෙන්න ඕනි තීරණය කරන්න මම හොඳ කාන්තාවක් නැත්නම් හොඳ බිරිඳක් හෝ හොඳ අම්මා කෙනෙක් වෙන්නේ එක්ක මට රැකියාවක් කළා ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මගේ තීරණයකින් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ මම දකින දෙයක් තමයි කාන්තාවන්ගේ දැනුම් සීමිතයි බිම්මට්ටමේ තමන්ට ප්‍රායෝගිකව තියෙන නෛතික අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා. මොකද දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටේට් සෙක්ටර් එකට ගියොත් මම දැකලා තියෙනවා කාන්තාවන්ට කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ප්‍රායෝගිකව දන්නේ කොහොමද පොලිසියට ගිහලා පැමිණිල්ලක් කරන්න කියලා.
නමුත් ඒතේට තියෙන එකම විසඳුම තමයි දැනුම් වර්ධනය. නමුත් කාන්තාවන්ට වෙනම අමාත්‍යාංශයක් නැති රටක කොහොමද ඇත්තටම කාන්තාවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරන්නේ, කාන්තාවන් දිරිගන්වන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මං හිතන්නේ ප්‍රායෝගිකව අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි තමන්ගේ මව, දියණිය, සහෝදරිය, බිරිඳ, පෙම්වතිය හරි කමන්නේ නැත්නම් ගෑනු යාළුවට හරි කමන්නේ දිරිගන්වන්න. ඒ පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවන් සපුරාලන්න අවස්ථාව දෙන්න. මොකද අපි හැමෝගේම අවශ්‍යතාවය තමයි සතුටින් ජීවත් වෙන එක. Thank you very much චිරන්ති. ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාන්තා හිංසනය වැඩි වෙලා තියෙනවලු 40%කින් මේ ගෙවුණු වසර කිහිපය තුළ. මොහොතකට හිතලා බලන්න චිරන්ති කියව විදිහට ඔබ ඔබේ අම්මා, නංගි, අක්කා, සහෝදරිය එහෙම නැත්නම් පෙම්වතිය වෙන්න පුළුවන්. ඇයට සතුටෙන් ඉන්න ඉඩ කඩ සලස්වනවාද කියලා. සැන්ඩ්‍රෝ ඒක ජාතික අවශ්‍යතාවයක් කියලා. මොකද හැමෝම ආස සතුටෙන් ඉන්න. හැබැයි ඔබ ළඟින් ආශ්‍රය කරන කාන්තා පාර්ශවයට සතුටින් ඉන්න ඉඩකඩ හදලා දෙනවා. අපිට ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් දේ අපේ මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් දේ ඒක කියලා චිරන්ති කියනවා. මාත් හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ ඔයත් ඒකට එකඟ වෙයි. මොකද අපි සතුටෙන් ඉන්න අනිත් කෙනාව සතුටු කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කාන්තාවක් වේවා, පිරිමි කෙනෙක් වේවා, මං හිතන්නේ ඒක අපිටත් සතුටක්, ඇයටත් සතුටක්, ඔහුටත් සතුටක්. ඉතින් අපි බලමු. ඇය මේ විදිහට කිව්වහම හැමෝම සතුටු වෙන අවස්ථාව කාන්තාවටත් ලබා දෙන්න කියලා සැන්ඩ්‍රෝට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? Now, when we take this, Shiranya, now there is a really beautiful film called The Imitation Game. And here there is a lady who walks in to do a very difficult maths calculus test. And she ends up acing the test compared to the whole room that is filled with men. Now, just a reflection of how patriarchy exists in these strong cultures, even in abroad, and how these have been broken slowly, one by one. And with that, I believe Chiranti also mentioned how a lot of the labor force participation, how it is only barely roughly around 30% that women exist in, something that we need to, as we go forward, fix. But however, like Hiranya, you said, Seethala Eethala can only become the platform where we show you these problems. It is up to you to act on a personal level. And that being said, it's now time for the next speaker, Dinith Senaratne. Like a girl. ගැහැණු ළමෙක් වගේ. ගැහැණු ළමෙක් වගේ නැත්නම් like a girl කියන්නේ 2014 වසරේ ඇමරිකානු වෙළඳ නාමයක් වෙන Always කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක කරපු සමාජ අත්හදා බැලීම. මේ සමාජ අත්හදා බැලීමේ වෙන දේ තමයි මොවුන් තරුණ වැඩිහිටි කාන්තාවන් දෙතුන් දෙනෙක්ව මොවුන්ගේ ස්ටුඩියෝ එකට කැඳවනවා. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 12ට වඩා අඩු පුංචි නංගිලා දෙතුන් දෙනෙක්වත් මොවුන්ගේ ස්ටුඩියෝ එකට ගේනවා. ස්ටුඩියෝ එකට ගෙනල්ලා මොවුන්ට ක්‍රියාවන් 3ක් කරන්න දෙනවා. මම ඒ ක්‍රියාවන් 3න් 2ක් ඔයගලන්ට එක බෙදා ගන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි තරුණ වැඩිහිටි කාන්තාවන් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට මුලින්ම කියනවා run like a girl කියලා. ගැහැණු ළමෙක් වගේ දුවන්න කියලා. එතකොට මොවුන් ඊටමත් ලාමකව පැද්දි තමයි දුවන්නේ. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට කියනවා throw like a girl කියලා. ගැහැණු ළමෙක් වගේ විසි කරන්න යම් කිසි දෙයක් කියලා. එතකොටත් ආයෙමත් ඊටමත් මාලානිකව මොවුන් විසි කරන ක්‍රියාවේ යොමු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පුංචි නංගිලාව කැඳවලා කියනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාවන් දෙකම කරන්න කියලා. මුලින්ම කියනවා run like a girl කියලා. run like a girl කිව්වා විතරයි. මේ පුංචි නංගි කරපු දේ තමයි මූණත් අද කරගෙන පුළුවන් ඉක්මනට දුවන්න පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි නංගි ස්ටුඩියෝ එකේ වම් කෙළවරේ ඉඳන් දකුණු කෙළවරට ඉතාමත් හයියෙන් දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි throw like a girl කියලා කිව්වහම මේ නංගිලා ඒ ක්‍රියාවේ නියුල්නේ ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ හයිය ශක්තිය අරගෙන විසි කරන ක්‍රියාවේ යොමු වුණා. මේ දෙන් පේන්නේ මොකද්ද? Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to, for some of you, which would be a new word, which is generational conditioning. පරම්පරාගත තක්වීකරණය. මේ දේ කියන්නේ කාලෙත් සමගම සමාජෙත් එක්ක ගැටෙනවත් එක්කම අපි නොදැනුවත්වම අපේ මානසිකත්වයට ඇතුළත් වෙන අදහස්. අපි මේ විදිහට තමයි හැසිරෙන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් මේ වගේ පුද්ගලයා මේ වගේ ආකල්ප තියෙන්න ඕනේ කියන දේ. මේක ඊටමත් විනාශකාරී විස බීජයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. Now, Tarangi, Dilshara, Chiran, all of you speakers brought out very good valid points as to how women lack opportunity. I'm not going to deny it. But at the same time, I really feel like women can play a much more stronger role when it comes to defeating them.
Why I say this is because now a very sensitive topic for women is the menstrual cycle. ඔසබ් චක්‍රය කියන්නේ කාන්තා පාර්ශවය ගත්තම ඉතාමත් අපේ සමාජය ගත්තම it's a taboo topic. But here's the thing, when I want to discuss this with a certain individual, මම පිරිමි පුද්ගලයෙක් එක්ක මේ දේ ගැන කතා බහ කරනවට වඩා ගෑනු පුද්ගලයෙක් එක්ක මේ දේ ගැන කතා බහ කරද්දී වැඩිපුරම අප්‍රසාදත්වයක් නැත්තම් ඒ වගේම පිළිකුල් කිරීමක් පෙන්වුවේ කාන්තා පාර්ශවයයි. Because women itself are taught that this is something that's, you should keep in your closet. You should keep hidden from society. And why I decided to bring this up, ladies and gentlemen, is because I believe equality starts with a really good understanding. සමානත්වය පටන් ගන්නේ ඉතාමත් පුළුල් අවබෝධයක් තුලින්. මේ හින්දාම තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ මේ දෙයට අපි නව අඩිතාලමක් දානවා නම් ඒ වගේ මීට වඩා ශක්තිමත් ක්‍රියාවක් ගන්නවා නම් මේ දේ පටන් ගන්න පුළුවන් කාන්තාවක් තුලින්මයි කියන වැකිය කියමින් මම මගේ කතාව නිම කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much Dinit. කාන්තාවක් එක රාමුවකට කොටු කරන්නේ නැතුව රාමුවෙන් ඔබට හැසිරෙන්න හිතන්නට ඉඩාවකාශය ලබා දුන්නම ඇයට ඇගේ සමතැන හොයා ගන්නට පුළුවන් වෙයි. ඒක කරන්න පුළුවන් කාන්තාවක් වෙන අපිටමයි කියලා දිනිත් කියනවා. අපි බලමු. ගෙදර ඉඳන් අපිව නරඹන කාන්තාවනි ඔබ ඔබේ හැකියාවන් දක්ෂතාවන් ඉස්මතු කරන්න අවස්ථාව ඔබ විසින් සලසා ගන්න. එතකොට දිනිත් කියපු විදිහට ඔබට ඔබේ සමතැන හොයා ගන්නට පුළුවන් වෙයි. තව කෙනෙක් ඔබට සමතැන දෙන්න කලින්. Sandro. Definitely, Hiranya. Dinit mentioned how, on a personal level, all of you females at home can take an initiative because all these stereotypes, throwing like a girl, run like a girl, etc., can be broken if you yourself start breaking them, literally breaking them. So, thank you, Dinit, for mentioning this. And Hiranya, it's now time for a short commercial break, and we will see you on the other side in the discussion round. විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබ නැවත වරක් එකතු වෙලා ඉන්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහනත් සමග. අද අපි කතා කරේ කාන්තාවන් උදෙසා සමානාත්මතාවය කියන මාතෘකාව. කලින් වටේදී මේ තරුණයින් 6 දෙනාම ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කළා. අපි බලමු දැන් මේ ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී මොනවද ඔවුන්ට එකිනෙකා අතර අදහස් වමාරු කරගෙන කතා බහට එකතු කරන්න තියෙන්නේ කියලා. So who is having the first question to raise? I would actually. Chiranti, what's your take on radical feminism? So that's actually a very interesting question. So I think the feminist movement has been working very hard over the past few centuries rather to actually further the rights of women. So කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් මේ මට්ටමට හරි අපිට ලැබෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ස්ත්‍රීවාදය. නමුත් ස්ත්‍රීවාදය ඇත්තටම රැලි හතරක් තියෙනවා. නැත්නම් හතරවෙනි රැල්ලේ තමයි අපි ඉන්නේ. We're in the fourth wave of feminism. And one aspect of it is this extremist interpretation of what feminism is, where they say that කාන්තාවන් ගොඩක් වෙලාවට නැත්නම් කාන්තාවන්ගේ ප්‍රධාන බාධකය වෙන්නේ පිරිමි පාර්ශවය. නැත්නම් පිරිමි පාර්ශවය නැති වුණොත් කාන්තාවන්ට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. That women are better off without men. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි මම දකින ඇත්තටම මේ රැඩිකල් ෆෙමිනිසම් වල මේක මගේ පෞද්ගලික මතයක් මේ අපේ මගේ අනික් කාන්තාවන්ටත් මම කියන්නේ ආරාධනා කරනවා මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා. නමුත් මම දකින දෙයක් තමයි මේ කාන්තාව ඒ කියන්නේ නිවසින් පිටට ගන්න නැත්නම් එළියට ගන්න පරමාර්ථයෙන් ගොඩක් වෙලාවට රැඩිකල් ෆෙමිනිසම් වලින් කරන දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඒ කියන්නේ housewife කෙනෙක් වැරදි කියලා කියනවා. නැත්නම් they discourage people to actually stay within their homes or to be like, let's say, a housewife. Because what I believe is that if you use feminism to actually say that the choice of a woman to stay within their homes, which hopefully isn't taken out of pressure if they take a informed choice to actually be with their children, to say that that woman is perhaps less empowered, I feel is counteracting the principles of feminism. Just to add on to that, I think, of course, I agree with you. And I also want to add on to that, we have a lot of feminist movements and feminist initiatives
like to, as in to empower women in quite a lot of ways. We have us, like the 6 of us, mainly focused on the workforce and how women are not given equal rights to work. There are a lot of other aspects of equality to women. One thing that I want to add on to there is we have a lot of organizations that are working towards empowerment of women, but there is already a need for women in workplaces, in the corporate. This is a corporate perspective. When you go to a CEO or a marketing manager and ask them who they want to choose to recruit, I'm openly telling you they want a woman over a man. Why is because of the trust that they have on a woman not leaving their company. Men tend to switch from company to go up the ladder, but women with their responsibilities and stuff and how, with regards to the past, they've managed everything, corporates mainly look for women with qualifications and stuff to give them the chance, right? Because there's another reason is, of course, corporates don't have enough women in their workforce already, right? Dennis, I think you would like to... Shimmer. While we're on that topic, I'd like to mention something too, and that's regarding what Tarangi and Tarindu brought to light, which is the political representation of women. You see, also joining with what I mentioned earlier in my initial round as well, what I want to let you all know is, when it came down to the general elections that we had recently, I looked at the candidates that were available and I was just going through the list, and most of them I did not recognize. There were only 1 or 2 names that I've either heard of or either read on the news or seen on TV. What this goes on to show is that usually a big contributing factor for winning of a general election is popularity. Okay, so now here's the thing. This is where women can work on. If I were to get into politics, the first thing I would do is actually engage in social activities and get my name out there. The more the people know me, the higher my chances of winning. So if you are a woman in a political party, and if you show that potential to your party, I don't think they'll ever cut you off their lists. They'll definitely include you, because their overall mission is to help the party win. So if a woman has that potential, do you really think they would turn her down? Sandra, can I just add to what Denith was saying? I accept that people vote according to the popularity, right? But then to get popular, one way is, of course, doing the work you're supposed to do. Another is campaign funding, right? And there is no cap, unfortunately, to my knowledge, on campaign funding. And that leads to women being unable to find the amount of finances that they need to compete in an equal level with the other male contestants. So that is one of the reasons why people don't know them, because they are unable to campaign in the exact same way. Tarangi, I'd like to disagree on you with that, Tarangi. Okay. We have so many, we live in a generation where we have the internet. Facebook itself is enough to get like a massive reach. Okay, when it came to the presidential campaign also last year, a simple ringtone made a certain political candidate blow up. See, that was a very simple tactic they used. They gave a very catchy ringtone out there, a very catchy song out there, and people started sharing. I don't think this cost them that much at all. Political campaigning doesn't have to be what it used to be. You don't have to put up posters, spend millions on other ways and propaganda to actually get your name out there. There's so many easy free tools that you can use, so I don't think it's an excuse you can use anymore. Denith, I like to disagree, because I think even if it's social media campaigning or campaigning on the television or campaigning through a ringtone, campaigning in any kind of way requires a large amount of money. I'm not sure of the exact amount of money that the contestants have spent this time at the election, but it is in the millions. It is necessary to have that amount of money to run a successful campaign. And unfortunately, most women, I know this because we have spoken to women who were contestants in this election, and one of the reasons that they have given us as to why they have not been able to campaign as much as the male contestants and therefore not be as popular is the fact that they don't have the same amount of finances that male contestants have. This is something that we have heard from contestants, which is why I think that is one of the reasons as to why it is difficult for women to campaign at the same level as male candidates. Do you have any evidence or facts that you'd like to add in order to facilitate the fact that you said where campaigning is needed in millions in order to be a successful candidate? Have the campaigners who spent millions have actually were they successful in their campaigns? Like
Dinit is trying to mention as well. Were they successful because they spent millions, or were they successful because of their talent? And if so, how is the bridge made there? Sandra, if you take for the parties that were in this election, if you take the amount of time on television that was given to the three main political parties, and these are the main political parties that will win, you will not see, unfortunately, an independent party in this country ever coming to the same place, even if they have the smartest, most talented contestants, because they don't have the money to be seen on television as much as you see the SLPP or the SJB or the MPP or whichever party. And I think campaign funding is one of the reasons why it is difficult for some contestants to come above and beyond other contestants, and that's why I truly believe that needs to be a cap. The Election Commission needs to cap the amount of campaign funding by each contestant and by each party. Not just the election commission, Tharangi, but also I believe politics in Sri Lanka will take at least another 15 to 20 years to change entirely in order to facilitate everything that we want. But on another level, bringing some other light into this discussion. Chiranti, you mentioned that 30% of the women were the ones who are actually given an opportunity to come into the workforce. Yeah, right. But just because 36.6% out of the 100% of women that are available is coming into this, does not really mean the rest of the percentage does not get a chance. All right. As in, what if they don't by choice they don't want to go and work, right? Because you, like I brought in the corporate example, there are a lot of opportunities that women are not taking, right? So out of the 100% of men, there are like 80% going, like out of the 100% of men, there are around 80% actually trying at different places to get something, because it's a social norm that a man has to work. One moment, Shimar. Now, Shiranti, before you answer that, I'd like to direct this question to everyone, and I'd prefer if Tarindu and Dilshara could answer what you just said, Shimar. The helicopter view of how how feminism is, how women need equality is viewed. Why? Because a certain standard is expected of men as well, right? The stereotype there. So, what do you all think about how far does this accept? Like, you throw like a girl, but the opposite, is be a man. Right, that stereotype. How much does this affect the corporate sectors, and how much does it go into a political and even a personal level for the viewers at home as well? Maybe after Shiranti answers that, Dilshara and Tarindu can facilitate. Yeah. දැන් ඇත්තටම මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට ජීවිතේ හැටි තමයි පිරිමියෙකුට නැත්තම් ගෑණියෙකුට නැත්තම් ගැහණු කෙනෙකුට සමාවෙන ස්ත්‍රියකට ජීවිතේ ජය ගන්න නම් සොයන් අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් සොයන් මහන්සියක් ගන්න ඕනේ. ඒක සහතික ඇත්ත. නමුත් මෙතන යථාර්ථය වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් අවස්ථාවලදී දැන් මම හොඳම උදාහරණයක් දෙන්නම්. මම ඉගෙන ගත්තේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ. අපේ බැච් එකේ හිටියා 800න් මම හිතන්නේ 750කට වැඩි ඉන්නේ නැති කාන්තාවන්. ඔය 750න් අපි දැන් අවුරුදු 25 දී තමයි අපි එළියට යන්නේ. ඩිග්‍රී අතට ගත්තාම බහුතරයකින් ගොඩක් අය කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කවදද කසාද බඳින්නේ කියලා. කවුරුත් කවදාවත් අහන්නේ නැහැ ඇවිල්ලා කවද්ද රැකියාවට යන්නේ. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ පළවෙනි ළමයා හැදුවාම අහනවා දෙවෙනි ළමයා කවද්ද හදන්නේ කියලා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඉදිරියට එන්න. කාන්තාවන් සොයන් අවශ්‍යතාවයකින් ඉදිරියට එය යුතුයි ධෛර්යයෙන්. නමුත් මම තව හිතන දෙයක් තමයි ඒ දේ කියලා කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ තේරීම ගැන කතා කරනකොට I also think that we can't neglect the fact that there are social pressures, because if we don't fix that, there is no way that we can actually come out, not because of the fact that we don't want to, but we started off several steps at the back, ne? So we are running a race actually behind an entire gender. So that's the reality of the situation. I mean, අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවන්ව දිරිගන්නන්න ඕනේ සොයන් ක්‍රියාවක යෙදෙන්න. නමුත් සමාජයේ තියෙන මේ ප්‍රශ්න ටිකත් අපි ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක වෙලා විසඳන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම විසඳෙන්නේ නැහැ. මේ මගේ මතය තමයි. Right, Dilshara to add a little on that. A little. Yeah, sure. A little මට මේ කට්ටිය කතා කරනකොට මතක් වුණේ මේ ගෑනු ජාතිය, ජරා ජාතිය, ගලේ ගහපිය, මරාව දාපිය, පිරිමි ජාතිය, උතුම් ජාතිය, කණ්ඩ දීපිය, මල් පුදාපිය කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපේ සමාජය තුළ ගෑනු කෙනාගුලේ පදම් වෙලා තමාටම අර මේ කොන්ෆිඩන්ස් නැති ගතියක් එනවා කට්ටියටම. මම ගෑනු කෙනෙක් මට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම් දංගල් කියන ෆිල්ම් එක ඒකේ මේ ග්‍රාමීය ඉන්න පුංචි දරුවියක් මල්ලෝපොර කියන්නේ පිරිමින් විසින් කරන ක්‍රීඩාවක් ඒ සම්මත කරු මල්ලෝපොර ක්‍රීඩාවට යොමු වෙලා පිරිමින් සමග මල්ලෝපොර ක්‍රීඩාව වෙලා අන්තිමේ ඉන්දියාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙන තත්ත්වයට දක්වා ආවා. ඉතින් මේ වගේ ගැහැණු ළමයි අපේ ලංකාව තුල ඉන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ ගෑනු අය කියලා කියන්නේ පිරිමි අය කියන්නේ රටේ ශ්‍රම බලකායට අයිති වෙන කට්ටියක්. ඉතින් මේ වගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගත්තා නම් මම හිතනවා ඔයා ඉන්න තැනින් ඔයාට එළියට අඩියක් තියන්න පුළුවන් කියලා.
I think if you want to move forward, Yes. I think women need to stop questioning themselves that if they want to do a task, but they need to rather say that they're going to do the task. I think the difference is that the moment you pay less attention to what outsiders tell you, I think you're more able to do a certain task, right? Also, I quote, if you ask Sri Lanka's first female CEO, Kasturi Wilson, she would say that her first job was to be a finance controller at Hemas, right? And she was able to do this also because there was a push and there was also cooperation from the entity she worked with, right? But she still told that she never questioned what she did, right? She told that her first salary was 200 rupees. She told that she never questioned this either, right? So I think the way to move forward is to accept more, right? And start taking step by step, right? And that is the way that we as a community can ensure that there's more equality, there's more importance to what we're going to advocate for. Taking it step by step is a way to move forward. Thank you, Tarindu. And now we believe it is time to go back into a short commercial break. We'll see you on the other side. කාන්තාවන් උදෙසා සමානාත්මතාවය. අද අපි සීතල ඊතල තුළින් කතාබහට ලක් කරමින් ඉන්නේ ඒ මාතෘකාව ගැන. අපි බලමු මේ කතාබහ ඉවර කරන්නට මොන වගේ නිගමනයන්ටද අවසානය එළවෙන්නේ කියලා. So Sandra, we would like to start from you, Tarangi. Thank you, Hiranya. There are two things that I want to talk about. One is how we need to break the social norms, discriminatory norms that exist in society, the taboos that are apparently taboos that are actually not. Things like what Dinit said, speaking about periods, speaking about abortion, speaking about contraceptions. These have become such taboos which have then resulted in a lack of right of choice for the women. So I think society, we need to change. We need to teach our daughters, our friends, our wives. The women need to teach the men need to teach the women. And we just need to make society a better place where each woman is able to choose what they want for their own lives. Secondly, is up to the legislature, like the things that I mentioned when I was giving my speech. We need to amend our laws. We need to amend the penal code. We need to amend the MMDA. We need to amend the Tesavalami laws. We need to make Sri Lanka a better place for both men and women. We need to protect them through the measures of laws. And I think the legislature needs to take quick action and needs to do so. And like Chiranthi said, we now officially do not have a Ministry of Women Affairs, which I think is just absurd and bizarre in a country that has 51.2% of population being women, and now the Ministry of Women and Affairs, as so constituted under the Ministry of Education, is run by a man, which again to me is just so bizarre, because a man may not potentially understand the issues that a woman has to face. So with the lack of women that we do have in Parliament and more so in the Cabinet, there are still women who are educated, and they need to come forward. They need to take these ministries into hand, because they can make a better difference and a bigger difference towards 51.2% of the population in this country. Shimaru. See, we are so used to so many people fight over women's equality or equality for men. We have people taking physical action, we have people taking vocal action, and we have people taking no action at all. All right? But what we don't understand yet is that we aren't in a race that's going to depict who's one person's higher than the other. All right? What I believe in is we only need to understand and realize that men with dreams need women with a vision, and women with dreams need men with a vision. Thank you. Simple. If you want a housewife, don't marry a girl with career ambitions, because she sacrificed way too much to be a housewife. I think it's not the fight for women's rights, it's rather the fight for human rights. And that's how we need to establish this entire perception. With regard to the idea of law enforcement, just like Tarangi said, I think there needs to be more importance and emphasis on where you have more female participation to take those roles. Because we tell you that if a man can do that job better, or what he knows better, then so can the woman do it. Right? We tell you that this is more important because in the long run, we want long-term development. Right? And we want to fight for rights in the long run. Right? And therefore, this is exactly why you need to have more female participation. Moreover, we also think that females need to be empowered in our country, right? They need to be given their entire push, and I think that females as a whole need to understand that regardless of any situation, that they're going to go forward,
right? They should not look at anyone else to push them forward for. I think they themselves need to push them forward for. I think we have an amazing, strong population of women. We are one country that has a great vision. I think what's most important is to have a collaboration, just like Shima said, and move forward as a nation. Thank you. කාන්තාවක් කියලා කියන්නේත් මිනිස්සෙක්. කියන්නේ හැම මිනිස්සෙකම අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න ටික කාලේ අර්ථවත් සතුටුදායක ජීවිතයක් ගත කරන්න. තමන්ගේ පවුලේ ඉන්න කාන්තාවක් දිරි ගන්නවන්න ඇයට රැකියාවක් කරන්න තමන්ගේ ජීවිතේ ජය ගන්න අවශ්‍ය සහාය දෙන්න. මොකද දිරි ගැන්වන කාන්තාවක් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ පවුලට මේ වගේම රටටම ශක්තියක්. I genuinely feel like leading by example could go a really long way when it comes to this matter. I'm not going to deny that women do or does not have equal rights. There are problems in certain sectors, but at the same time, I encourage all women, young girls at home, to take up your dreams, challenge the norms, and step up your game. Because if you change your patterns, if you change your mindset, eventually you will be contributing to an overall change of this idea that a girl should be this and this is what we lack. Instead, you can empower them, also give them a greater meaning for everyone's life. Thank you. අද දවසේ අපි සීතල ඊතල වැඩසටහන නිමාවෙන් අනතුරුව ඔබේ පවුලේ ඉන්න කාන්තාවට ඔබ වෙනදාට වඩා සැලකිල්ලක් දක්වනවද? ඇයට අවශ්‍ය නිසි තැන ලබා දෙනවද? නැත්නම් ඇයට සම තැන ලබා දෙනවද කියන එක ඔබ මොහොතකට හිතලා බලන්න. කාන්තාවනි ඔබත් හිතන්න ඔබට අවශ්‍ය සම තැනද එහෙම නැත්නම් නිසි තැන රැඳිලා ඉන්නවද කියලා. ඔබට අවශ්‍ය තැනට යන්න ධෛර්යය වඩන්න ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඒ වෙනුවෙන් හීන දකින්න කැප වෙන්න. තොටිල්ල පාලනය කරන දෑත ලොව ජය ගනී කියලා කියමනක් තියෙන නිකමට නෙවෙයි. ආදරණීය අම්මේ ආදරණීය සොයරියනි ඔබ ඔබේ ජීවිතේ ජය ගන්න ඔබට ශක්තියක් වෙන්න. එවිට ඔබට සමතන හොයන්නට අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඔබට සමතන නිතරංගෙම ලැබේ. Male or female, we are all humans at the end. And most of all, in this country, we are Sri Lankans. And Sri Lankans are always strong. And we need to envision a future for Sri Lanka where men and women, hand in hand, go forward in collaboration. This is the discussion by Seethala Eethala on this topic. Signing off, see you on another episode.